السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 8 اپریل ہے اور آج دن ہے جمعے کا۔ کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، تبھی اعلان ہوا کہ کھیل دوبارہ ہوگا۔ کل پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو بالادستی ہوئی، جو اداروں کی جیت ہوئی، جو سپریم کورٹ نے انصاف کا بول بالا کیا، وہ تو آپ سب نے دیکھ لیا۔ جس طرح سے ملک کے اندر امریکی راج قائم ہوا، جس طرح سے امریکہ کی فتح ہوئی، جس طرح سے پاکستانیوں کے جذبات کو روندا گیا، جس طرح سے کپتان کو سب نے گھیر کر گرانے کی کوشش کی، وہ سب ہو گیا، وہ سب آپ نے جان لیا۔ جس طرح سے ملک کے اندر انصاف دفن ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن اب باری ہے کپتان کی، اب باری ہے پاکستان کی امید کی، اب باری ہے پاکستانیوں کے لیڈر کی کہ پاکستانیوں کا لیڈر کیا کرتا ہے، اب پاکستانیوں کا لیڈر کیا سرپرائز پلس کرتا ہے، اب امریکی غداروں کی کس طرح سے دوڑیں لگتی ہیں، اب بڑے بڑے برج کس طرح گرتے ہیں، اب کس طرح ملک کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، کس طرح جو چہرے راہ سے مرجھائے ہوئے ہیں کہ ملک کے اندر سے انصاف دفن ہو گیا، ختم ہو گیا انصاف، ہمیں اس ملک کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ ان کا کپتان کس طرح ان کی امید بن کے میدان میں آنے جا رہا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات کرنی ہے، اور کس طرح ملک کے اندر آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سرعام امریکہ یہاں پہ راج کر رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور کچھ پاکستان کے نامور صحافی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے کہ کیا کپتان کرنے جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میرے سامنے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کا ٹویٹ ہے، یہ ذرا جان لیجئے۔ اگلے 100 سال تک پاکستان میں کوئی لیڈر پیدا ہو جائے تو میری قبر پر آ کر لات مار دینا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں عمران خان ایک ایسی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے جس قوم کو اپنی آزادی کا پتہ ہی نہیں ہے، جس قوم کو اپنی خود مختاری کا علم ہی نہیں ہے، جس قوم کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہیں۔ لہذا ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانے والا عمران خان کس طرح بدماشیہ، مافیا اور عالمی طاغوتی شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اسی طرح سے اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، ناانصافی ہوتی رہی، اس کو خاموش کرا دیا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، تو پھر اگلے 100 سال تک اس ملک کے اندر کوئی لیڈر پیدا ہو گیا تو میری قبر پر آ کر لات مار دینا۔ فیصل جاوید خان کیا کہتے ہیں، تمام مرجھائے ہوئے چہروں کے لیے یہ خبر ہے، عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے۔ بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، مگر ایسا نہیں، وہ ہار چکے ہیں۔ مٹھائی پھر ضائع، الفاظ یاد رکھیے گا، آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ اللہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے، کپتان آج شام ایک اہم اعلان کریں گے، وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اب فیصل جاوید خان وہ شخص ہیں جو ہر وقت وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کپتان جو سرپرائز پلس کرے گا، آپ کا کپتان جس طرح سے وکٹیں اڑائے گا، آپ کا کپتان جس طرح سے باؤنسر مارے گا، وہ یہ ساری بدماشیاں یاد رکھے گی۔ بس آپ سب کپتان کے شام والے خطاب کا انتظار کریں کہ کپتان اس میں کیا کہتے ہیں۔ شیریں مزاری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عدالتی مارشل لا قرار دے دیا۔ شیریں مزاری وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہماری آواز سنی جائے گی، لیکن آج عدالتوں نے جوڈیشل مارشل لا لگایا ہے، آج عدالتوں نے سرجیکل سٹرائک کی ہے، آج عدالتوں نے پہلی دفعہ اس طرح کا فیصلہ کیا ہے کہ جس میں صرف ایک پارٹی کو سنا گیا ہے، وزیر اعظم کو سنا ہی نہیں گیا، وزیر اعظم کے خط کو لفٹ نہیں کرائی گئی،
वज़ीर आज़म जो साजिशों का कह रहे हैं, जो मुनहरफ अराकीन हैं, जो लाइसेंस दे दिया गया है कि सरेआम पार्टी से गद्दारी करो, उसको लिफ्ट ही नहीं कराई गई। और शहबाज शरीफ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसने अल्लाह का वास्ता दिया, वो अपनी बैगरों वाली नेचर के साथ गया सुप्रीम कोर्ट, उसने अल्लाह का वास्ता दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका अल्लाह का वास्ता मान लिया और मॉडल टाउन के शहीद देखते रह गए, पाकिस्तानी कौम देखती रह गई, जिनकी खून और पसीने की कमाई शहबाज शरीफ ने लूटी। और शहबाज शरीफ ने जो अदालतों से झूठ बोले, जो स्टे ऑर्डर लिए, जो कमर की दर्द के बहाने किए, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर की, रद्दी की टोकरी में फेंकी और अदालती मार्शल लॉ लगाते हुए पाकिस्तानियों पर अपना फैसला मुसल्लत कर दिया। ये शीरी मजारी कहते हैं। लेकिन अभी भी वज़ीर आज़म बड़े सरप्राइज दे सकते हैं। एक सरप्राइज ये भी हो सकता है कि सदर पाकिस्तान मुल्क के वसी तर मुफाद को सामने रखते हुए मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगा दे और तीनों सूबों के अंदर, यानी तमाम सूबों के अंदर जो गवर्नर राज लगा दिया जाए, खासतौर पे केपी और पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए और एमरजेंसी और गवर्नर राज किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसी अदालत के अंदर उनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और या मकबूल जान का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं आपको जगाने के लिए। और या मकबूल जान साहब लिखती हैं, कायद आज़म का साथी मौलवी अबू अल कासम फजलुल हक, जिसने करारदादे पाकिस्तान पेश की थी जब 30 मई 1954 को मशरकी पाकिस्तान की असम्बली तोड़कर उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, तो उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा, मेरी हुकूमत अमरीकी CIA ने ख़त्म की है। आज 68 साल गुजरने के बाद भी ये मुल्क आज़ाद नहीं हो सका। ये ओरिया मकबूल जान साहब कह रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हरगिज़ नहीं है। सदीक जान साहब, उनका ट्वीट आपके सामने रख दूं। एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर का मैसेज आया है कि अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को सलूट मारने की नौबत आने से पहले रिटायर हो चुका हूं। तो इस वक्त पाक आर्मी के अंदर और पाक आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक जाली मौलवी को हमें सैल्यूट नहीं करना पड़ा, हमने अपनी इज्जत और गैरत का सौदा नहीं किया, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इस तरह पाकिस्तानी सोच रहे इस वक्त। अच्छा, साबर शाकर की एक वीडियो भी सामने आई है और साबर शाकर साहब का ट्वीट भी है कि कल भी वोटिंग नहीं होगी। साबर शाकर साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म लड़ेंगे, वज़ीर आज़म के पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस पर वो खेलेंगे, खुलकर खेलेंगे, वो सदारती इख्तियारात भी इस्तेमाल करेंगे, वो स्पीकर की हो सकता है कुर्बानी भी दे दें, लेकिन वो इतनी आसानी से इन्हें जाने नहीं देंगे। और साबर शाकर साहब ये दावा करते हैं कि कल अदम एतमाद ठुस हो जाएगी, अदम एतमाद, कल भी वोटिंग नहीं होगी। अब ऐसे तो ऐसे ही सही, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, जो होता है कर लो। अगर तुम बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। अगर तुम्हारे ये कानून है, तुमने बदमाशी करनी है, तुमने आइन खेलना है, तुमने अख्तियारात खेलना है, तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं इस मैदान के अंदर फिर किसको फतह होती है। तो इमरान खान ने जी लड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन अरशद शरीफ बड़ी ख़तरनाक बात करते हैं, किसी भी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लीडर को किसी ना किसी बहाने मार दिया जाता है। भुट्टो के साथ भी यही हुआ। इमरान खान अपनी जान को खतरे से कौम को आगाह कर चुके हैं। इमरान खान और उनके करीबी साथियों के खिलाफ खौफनाक मनसूबाबंदी हो चुकी कि आज वज़ीर आज़म साजिश और साजिशियों को बेनकाब करेंगे। तो अरशद शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ रजीम चेंज हुए, जो भी बागी निकला अमरीकियों के खिलाफ, उनका तख्ता भी उड़ा दिया गया और उनको भी उड़ा दिया गया। तो इस वक्त वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के साथियों के खिलाफ ख़तरनाक मनसूबा तैयार हो चुका है। हारून रशीद साहब, जब हारून रशीद साहब से पूछा गया कि अमरीकी बड़े ताकतवर हैं, अमरीकियों का मुकाबला कैसे करेगा इमरान खान, अमरीकियों को नहीं हराया जा सकता, उस पर सहाफ़ी हारून रशीद क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। अमरीका अल्लाह ताला है, वो सवाल करते हैं कि क्या अमरीका अल्लाह ताला है जो सब कुछ कर सकता है? वियतनाम से जूते खा के निकला, अफ़गानिस्तान के बेसरो सामान
मुजाहिदीन से जिल्लत आमेज शिकस्त खाई। इराक में सब कुछ झोंक देने के बाद अब वहाँ ईरान की हामी हुकूमत है। कायद आज़म हमारे रोल मॉडल हैं। बेअक वक्त उन्हें कौम परस्त मुस्लिम लीडरों, अंग्रेज़ और कांग्रेस को हराया तो कायद आज़म ने भी एक वक्त कई जत्थों को, कई ताकतों को शिकस्त दी थी। अब इस सारे मामले में एंकर इमरान रियाज खान जो ये सारी जंग फ्रंट फुट से लड़ रहे हैं और हमारे सीनियर हैं, हमारे लिए मशले राह हैं, एंकर इमरान रियाज खान ये कहते हैं कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जो लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान की दास्तानें ख़त्म, अब इमरान खान सरवाइव नहीं कर सकेगा, इमरान खान हार गया, वो ये जान लें खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल जारी रहेगा। और इसके अलावा वो अदालती फैसले पर भी कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट में बैरूनी मुदाखलत को ज़ेरे बहस ही नहीं लाया गया। आज के बाद हार्स ट्रेडिंग को मजबूत जवाज़ मिल गया, तमाशा अभी बाकी है। तो एंकर इमरान रियाज खान जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जितने भी ट्वीट्स कर रहे हैं, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तमाशा बाकी है। बदमाशा ने खेल लिया, दे लिया बदमाशा ने सरप्राइज, अब सरप्राइज की बारी कप्तान की है। लेकिन इस सारे खेल के अंदर देखना यह है कि पाकिस्तानी जाग पाते हैं या नहीं जागते, पाकिस्तानी उठते हैं या नहीं उठते, पाकिस्तानी खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी पर कंप्रोमाइज करते हैं या ललकार देते हैं बड़ी बड़ी ताकतों को, बड़े बड़े मुल्कों को, बड़ी बड़ी ताकतों को, बड़े बड़े माफिया के खिलाफ, बड़े बड़े माफिया के खिलाफ वो उठ खड़े होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।